सो हांव ओवरऑल पळयतालें ज्या भाशेन इतले दीस तुमी भोंवले हिंगा स्पेशली फॉर काँग्रेस कॅन्डिडेट वॉट इज द पल्स दॅट यू आर गेटिंग? ना आमी आयच्या दिसाक खांडेपार बाजार ह्या एरियाक भोंवताले आनीक जो रिस्पॉन्स लोकांलो आहा खास करून जो मोग दोतोर केतन भाटीकराक फोंडेकारान म्हाका दिसता आमकां बरो येवकार जेन्ना हाऊस टू हाऊस आमी सकाळच्यान भोंवताले बरो येवकार दिलेलो आसा आनीक एक चेंज जावपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता ऑलरेडी लोकांनी चिंतलेले आहा. आज म्हाका दिसता थोडेशे बीजेपीचे जे मनीस आहा एक मोता 3,000 रुपया दिवन लोकांक म्हाका दिसता गोरगोरांनी वचून आतां आमकां पास जाल्ले थंय धांवले तर म्हाका दिसता पयशाची ही लालच लोकांक दिवन आज बीजेपी सरकार जो एक करप्ट सरकार आनीक करप्ट सरकार जेन्ना म्हणटा देवेंद्र फडणवीस पासून हाऊस टू हाऊस भोंवलो मुखेलमंत्री भोंवलो आज एंटायर कॅबिनेट भोंवता तर हे म्हाका दिसता लोकांलो जो एक पल्स आहा खास करून जे एक हांव सदांच म्हणटा बाब रवी नायकाची जी लिगसी एक काँग्रेसाची लिगसी आनीक बहुजन समाज जावं दुसरे सगळे समाजान आमकां म्हाका दिसता आज एक काँग्रेस पक्षाक बरो येवकार दिलेलो आहा आनीक म्हाका विश्वास आहा की मिनिमम 4,000 लीड दोतोर केतन भाटीकराक मेळटली आनीक बरें आमचे कॅम्पेन जालेले आहा आमचे काँग्रेसाचे सगळे पक्षाचे वांगडी काँग्रेस पार्टीचे वायस प्रेसिडेंट सगळे आमी भोंवता आमकां दिसता की हे एक सेमी फायनल कशें कित्याक 27 जे इलेक्शन आहा आज फोंडेकारान म्हाका दिसता एक क्रांतिकारी लोक त्यांच्या रोगतान क्रांती करपाची आसा आनीक पयशे हे बीजेपीचे लोक ज्या पद्दतीन आज एक मोताक 3,000 रुपया दिता वांटा आमकां दिसलेले धांवले हे सगळें चोयल्यार म्हाका दिसता भियेलेले आहा पूण केतन भाटीकर सदांच लोकां बराबर आसपी लोकां पावपी ज्या पद्दतीन तेजो अप्रोच आहा आमी जेन्ना हाऊस टू हाऊस भोंवताले ज्या पद्दतीन लोक तेका वेलकम करता आनी तो बारीक समाजाच्या लोकांक पावलेलो आहा कोविडाच्या वेळार पावलेलो आहा आमदार ना तो सुत्रा क्यू म्हाजे ना तो पडो बट काम सोशल वर्क तेणें आपलें सोडलें ना ऑलवेज फायटींग फॉर द पीपल ऑफ पोंडा आनीक म्हाका दिसता एक काँग्रेस पक्षाकूय एक बरी संदी मेवलेली आसा एक बरो कॅन्डिडेट दिवन आनीक जो एक खूब वोकल आसा काळजांतल्यान तो उलयता आनीक कितें आहा तें म्हाका दिसता कालच्या दिसाक बीजेपीची मिटींग जाली खूब तेमी केतन भाटीकरा विरुद्ध उलयले पूण हेजेर म्हाका दिसता लोकांचो जो राग आहा तो राग 9 तारखे लोक काँग्रेस पक्षाच्या चिन्हाचेर मत मारून केतन भाटीकराक भरपूर मतांनी निवडून दितले त्याच पद्दतीन आमकां दिसता चवथो काँग्रेसाचो आमदार जातलो आनी ही क्रांती आमी अप टू 27 हीच क्रांती आमी मुखार व्हरतले. LOP, how do you see local voters' response towards Congress when you इंतल्या फाटल्या दिसांनी तुमी मार्केटान गेले हाऊस टू हाऊस गेले and looking ahead to 2027? No, see, Ponda has always been a Congress baster. And Bab Ravi Naik, एक बहुजन समाजाचो जेन्ना एक leader, he was made the chief minister by the Congress party. He was made the home minister by the Congress party. And in the assembly as well, I remember last year when I had to chat with him, a short chat, the love that he had for the Congress party was always in his heart. And the Congress party has always helped such type of, they are the tallest leaders. No doubt कि आज ज्या पद्धतीन करप्शन ज्या पद्धतीन वो सरकार अंडर वेरियस लँड कन्वर्जन सेक्शन ज्या पद्धतीन लुटता लोकांक खबर आसा की ओ भ्रष्ट जुमला पार्टीचो सरकार हेडेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत इज हियर टू ओनली मेक शुअर that corruption increases, unemployment increases. You see the certificate given by the periodic labor survey, highest unemployed state in the country. And दोतोर प्रमोद सावंत येवन हिंगा फोटाश माताय कालच्या दिसाक मिटिंगेक सगळे मंत्री हे भिलो आहाय आनी आमकां कालतिकायन तुमकां सांगता we are going to win this election very easily with a thumping majority. Okay. John, तुम्ही हिंगा लोकल आसा सो तुम्ही हांगा भोंवता सो कशें आसा हिंगा लोकांचो रिस्पॉन्स?
आयज आमचो येलोपी युरीबाब सकाळी आयज हिंगा आमच्या बाजार वाठारांत येयलो आनी आमचो कॅन्डिडेट बी आसलो. बाजार वाठारांत भोंवून जाल्यार म्हणटा आमी नाल्लोपण हो वार्ड केलो आनी आतां हो आमचो ओपा रोड जंक्शन हो आयज सकाळी आमी आतां कंप्लीट केल्लो आसा. सो जेन्ना जेन्ना आतां आमच्या येलोपीन सांगलें जो अंडर करंट आसा जे लोक म्हणटा केतन भाटेकारूच आमदार आमकां हाडपाक जाय, आमकां तेजे सारको मनीस जाय. सो म्हाका दिसता अंडर करंट हा हो केतन भाटेकारा सायडीच्यान आसा. लोक तरी उलयना जाल्यार लोकांचे आमकां व्ह्यूज कळटा, कित्याक आमी बरीचशी वर्सां ह्या राजकारणान ह्या पंचायतीन आमी काडलेली आसा, तशें काँग्रेस पार्टीन बी आमी काडलेली आसा. काल आपण एक एलिगेशन केलें तुमच्या विरोधीचे तुमचे मिसीस रवी नायका लेट रवी नायका ग्रुपान आशिल्ली हो पंचायत कितें एक्झॅक्टली वॉट यू हॅव टू से ऑन दॅट? फर्स्ट ऑफ ऑल ते आपान तेणें जे आमचें एलिगेशन केलां ते आमची मिसेस जी डेप्युटी सरपंच आसली ती कावन्सिलर नासली, ती डेप्युटी सरपंच आसली. हें फर्स्ट ऑफ ऑल हांवें पयर म्हजी डिबेटीकूय सांगलां हाफ गजाली उलयता, हाफ कूक सगल्यो. पयर हांवें ताका डिबेटीकूय कावंटर केल्या. सो जेन्ना म्हजी मिसेस 22 हो पंचायतीचो टर्म स्टार्ट जाला तेन्ना सावन आमी एकलीच काँग्रेसीचे आसले हिंगा, पूण हांवें काँग्रेसीचे 2 वर्सां डेप्युटी सरपंच आमचे कडेन दवरलें आनी म्हजो टर्म आमची मिसेसीचो ऑक्टोबर 5, 2024 काबार जाला डेप्युटी सरपंच म्हणून. आनी जेन्ना डिसेंबर 2024 रितेश नायकाचो बर्थडे आसलो तेन्ना तेणें ऑल ऑफ अ सडन डेप्युटी सरपंच म्हणून हाडून थिंगा टॅग लायलो. हांवें पयलीं तो पळोवना, कोणी तरी म्हाका सांगल्यार तुजी बायल डेप्युटी सरपंच नाच मरे आनी हो टॅग कसो म्हणून हांवें इमिजिएटली तेंचो तो अध्यक्ष आसा बाब हरीश नायक जो आमचे बरोबर पंचायती पंच आसा तेजी नदरेन हाडून दिलें. अरे आमी तुमचे बरोबर ना आनी आमी कांय डेप्युटी सरपंच ना आनी हो पोस्टर तुमी कसलो हाडलो, तो मिस्टेक जाली आनी तेणी इमिजिएटली तो पोस्टर काडला. Why AAP is making these allegations against you? आप इज मास्टर ऑफ पाप. असं कशें आसा दिसता? सी आज इलेक्शनाचो शेवटचो दीस प्रचाराचो आनी गेले कित्येक दीस आमचे खास करून काँग्रेसचे तिनूय आमदार, आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी दोन्ही आमदार, तशेंच अध्यक्ष, बाकीचे आमचे महिला अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, सेवादल अध्यक्ष, ओबीसी अध्यक्ष, म्हणजे काँग्रेसची संपूर्ण संघटना म्हाका दिसता गेले कित्येक दिवस ह्या मतदारसंघात केतना खातीर काँग्रेसच्या कॅन्डिडेटा खातीर काम करता. तशेंच म्हाकाय हांवूय गेली जवळ जवळ 14 ते 15 दीस सातत्यान हांगा केतन भाटेकारा बरोबर प्रचार करता. म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्दतीन ताका हांवें वैयक्तीक म्हजो अनुभव पळयला ताच्या बाबतींत, ज्या वेळार केतन भाटेकर प्रचार करता आसतना जो लोकां बद्दल त्याच्या मनान आसलेलो मान सन्मान आनी लोकांच्या मनान आसलेली तेच्या बद्दल एक भावना आनी एक विश्वास तो अक्षरशः हांवें लागच्यान पळयला. आनी त्या खातीर जे आज खुबशे जाण लिगसीचे उलयता, म्हाका दिसता लिगसीच्या आदाराचेरूच मतां पडटा अशी ना, कर्तृत्वाच्या आदाराचेरूय मतां लोक मारता. आनी म्हाका दिसता त्या कर्तृत्वाच्या आदाराचेर जर आमी केतन भाटेकाराक पळयत जाल्यार केतन भाटेकार हो ग्राउंडेड कनेक्टेड लोकांक आसलेलो व्यक्ती, जेणे खूब लोकां खातीर काम केल्लें आसा, एक समर्पीत भावनेन तेणी काम केल्लें आसा आनी तशेंच तेजे कडेन एक धडाडी आसा. त्या खातीर फोंडा मतदारसंघाच्या लोकां मदीं जें आमी पळयता की ऑलरेडी म्हाका दिसता सगळ्यांनी थारायल्लें आसा की केतन भाटेकाराक बऱ्यापैकी मतांनी ह्या विधानसभेचे निवडणूक जैतिवंत करचो, कारण केतन भाटेकर हो लिडर जाचे कडेन एक विजन आसा आनी एक धडाडी आसा ही आमकां पळोवपाक मेळटा.